بھی حق ہے کہ مجھے پتہ چلے میرے پہ FIR کس تھانے میں دی گئی ہے, کس علاقے میں دی گئی ہے, تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو ریلیونٹ کورٹس ہیں, اپروپریٹ کوئی بھی فورم ہے, میں وہاں پہ رجوع کر سکوں. وہاں سے جو آئین پاکستان کا قانون مجھے یا کسی بھی شہری کو اجازت دیتا ہے وہ ریلیف مانگ سکوں, اور اس FIR میں, اس عدالت میں جا کے اپنے آپ کو پیش کروں, تاکہ میری انویسٹیگیشن ہونی ہے یا جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق وہ وہاں سے شروع ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا ہماری پارٹی کا کوئی بھی رکن ہو, ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, ہم نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے. اگر کوئی مقدمہ بنا ہے تو اس کو ہمیشہ عدالتوں کے سامنے جا کے اپنے آپ کو سرنگوں کیا ہے, کسی عدالت سے کبھی بھاگے نہیں. حکومت تھی تو میرے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جیسی حکومت ختم ہونی سب سے پہلے انہوں نے بھاگنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 9 اپریل کو حکومت گئی تھی, میرا نام PNIL لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ فلائی نہیں کر سکتے. بڑے ہی آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں گیا, پٹیشن کی, وہاں سے اجازت ملی مجھے, اور میں 4 دن کے لیے امریکہ گیا. اگر میں نے بھاگنا ہوتا تو وہ سنہری موقع تھا, کیونکہ حکومت 9 اپریل کو گر چکی تھی. میں اپریل کے آخر کے اوپر 28, 29, 30 مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے, اپریل کے آخر پر میں امریکہ گیا 4 دن کے لیے. امریکہ میں استنبول سے شکاگو کو جا رہا تھا, جب جہاز اترا تو پتہ چلا کہ میرے پہ 2 اور FIR درج کر دی گئی, ایک اٹک میں, ایک فیصل آباد میں, کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کوئی نعرے بازی ہوئی ہے, اور اس نعرے بازی کے پاداش میں جو اس ٹائم جہاز میں تھا جب یہ واقعہ ہوا, کیونکہ وہ کوئی 11-12 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, اور میں نے جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی ایسی کارروائی کر دی ہوا میں سے کہ میرے پر وہ FIR درج کر دی گئی. وہ واپس ان FIR سے جان چھڑوانے کے لیے پاکستان پہنچا جب, اور پاکستان واپس آیا اپنے وعدے کے مطابق, بھاگا نہیں. تو آپ کو یاد ہے میری گاڑی کے ساتھ جو حادثہ ہوا, اس کے بعد مظفر گڑھ میں آپ کو یاد ہے الیکشن میں جو بعد میں عدالت نے مجھے انوسینٹ قرار دیا, میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس ساری چیز میں, وہ بھی ایک جعلی پرچہ بنایا گیا. اور اس وقت کی حکومت اور اس کے ایک مشیر, اس وقت کے DPO کے اوپر, جو بعد میں DPO بیچارے نے خود بتایا, IG نے خود بتایا بعد میں, کہ پرزور اصرار تھا ان کا کہ اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائے. اس میں سے نکلے. اس کے بعد ایک اور کیس بنا جس کو میں فیس کر رہا ہوں عدالت کے اندر, جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیان کی پاداش میں اس میں سزائے موت کی سزا بھی ہے اور عمر قید کی سزا بھی ہے. اس کے باوجود ملک کے اندر ہیں, عدالتوں کے سامنے ہیں, حاضر ہیں, کیونکہ اسی ملک کی بہتری کے لیے امریکہ میں ایک کمفرٹیبل زندگی چھوڑ کر میں یہاں پر آیا تھا, عمران خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے. دوسری بات میں کہوں کہ جب آپ سیاسی زندگی میں آتے ہیں یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ معاشرے میں بہتری کرنا چاہتے ہیں, بگاڑ کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کی راہ میں مشکلات آتی ہیں, آسان نہیں ہوتی. ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں نئی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم یہ ننگا کر کے مارنے کا رواج کم ہو گیا ہے. اگر جس طریقے سے فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا, کپڑا ڈالنے کے علاوہ, آنکھیں بند کرنے کے علاوہ, میں باقی بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے انہیں مارا نہیں گیا, ان سے احترام سے پیش آیا گیا. اگر اس طریقے سے گرفتار کرنا ہے تو آپ بے شک ہم سب کو کر لیں, ہم تیار ہیں. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں سوتیلا بیٹا تھا اس قوم کا, کہ جب مجھے پکڑا گیا تو میں نے کیا جرم کیا تھا کہ مجھے اس طریقے سے مارا گیا جیسے میں کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہوں. یہ سرکاری اپنا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان پہ مقدمے بنتے ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, ادراک ہے. آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں, آپ پہ مقدمے بناتی ہے آپ کی مخالف جو جماعت ہے, آپ کو اندر بھی پھینکتی ہے. لیکن کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ سیاستدان کے کپڑے اتارے گا, جو اس امپورٹڈ حکومت کی رجیم میں بیٹھے سیاستدانوں نے کیا. نہ صرف کیا بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر بڑھکے بھی مارتے رہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے. حالانکہ ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب خود اس بات پہ آنسو بہاتے رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے میرا صرف یہ ہے کہ آپ نے فواد صاحب کو
गिरफ्तार किया है राणा सनाउल्लाह साहब, इस तरह की अगर आपने गिरफ्तारी जो पहले भी सियासी लोगों की हो रही है, अभी भी हो रही है, आगे भी होनी है शायद, इस पर कोई भी आपके सामने ऐसा एहतजाज नहीं करेगा जिससे ये लगे कि कुछ अनहोना हो रहा है। जब आप अनहोना करेंगे तो फिर मुझे और आज़म सवाती को उसके ऊपर आकर बात करनी पड़ेगी। ये जो सियासी गिरफ्तारियां हैं जिस तरीके से पहले हुई हैं, मैंने जैसे कहा अब हो रही हैं, इनका अदालतों में मुकाबला करेंगे। लेकिन हम सियासी लोग हैं, अगर हमारे साथ ट्रीटमेंट सियासी होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट टेररिस्ट वाला होगा तो फिर आके मीडिया को, अदालत को, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि क्यों एक गिरफ्तारी में से निकल के एक बंदा जो है वो कई महीनों तक अपनी नॉर्मल लाइफ में क्यों नहीं आ पाता। तो इसलिए सबसे पहले एक जो मुस्बत बात हुई है मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं बहुत फिक्रमंद था फवाद चौधरी साहब के लिए, मैं आपको बताऊं, कल रात तक मैं बहुत फिक्रमंद था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी फैमिली को एक्सेस दी गई है, उनको वकला को एक्सेस दी गई है, वहाँ इस्लामाबाद में उन्हें लोगों से मिलने दिया गया है, तो ठीक है, आप मुकदमा करें। फवाद एक दलेर आदमी है, वो मुकाबला करेगा। हम समझते हैं कि फवाद के ऊपर गलत मुकदमा बनाया गया है, इंशाल्लाह वो हमारा भाई है, हम उसे फेस करेंगे। लेकिन ये है सियासी मुकदमेबाजी, ये है सियासी इंतकामी कार्रवाई जिसका हम मुकाबला करेंगे अदालत के अंदर, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक, ये सवाल अपने आप से पूछने से कासिर हूं कि जो 2-3 महीने 4 महीने पहले जो हुआ वो क्या हम, चले मैं सियासतदान नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन शहरी तो हूं, मैं फेडरल कैबिनेट का मेंबर था, मैं एक PhD पोस्ट डॉक्टरेट प्रोफेसर हूं, मैंने दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, तो कोई वजह तो होगी मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक करने की, वो वजह मालूम हो जाए ताकि मैं दूसरे लोगों को बताऊं कि आपने ये गलती नहीं करनी, आपने ये जुर्म नहीं करना, ताकि आपके साथ ये सलूक ना हो। मेरे साथ तो हो गया। तो कोई अपने दिल से पूछिए, अपने ज़मीर से पूछिए, मैं भी आपका उतना ही बेटा हूं इस पाकिस्तान का जितना कोई और है। तो इसलिए मैंने इमरान रियाज साहब से पूछा, वो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, उन्हें उस तरीके से शिद्दत से नहीं मारा गया। मैंने उसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछा, अभी तक समझ से कासिर हूं कि वो जो 1-2 हफ्ते थे उसमें मेरे ऊपर किस चीज़ का गुस्सा था, मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती अभी तक कि क्या वजह थी। कोई मैं बैरूनी मुल्क का एजेंट था, मैं यहाँ पर कोई ऐसी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। एनीवेज वापस आता हूँ, आज जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी नज़र से टिकर गुजरे हैं, वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, अगर हमें हुकूमत ना करने दी गई तो हम सब कुछ बोल देंगे, ये वो बार बार कह रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब से मेरी गुजारिश है कि आप बोल दें, अवाम को पता लगने दें आपके सीने पे क्या वजन है, आप किस परेशानी में हैं, आप किससे मदद मांग रहे हैं, बताइए अवाम को। अगर आप ये कह रहे हैं आपको इस्तेमाल किया, तो आपको किसने इस्तेमाल किया, आप क्यों इस्तेमाल हुए, आपकी लीडरशिप ने आपको क्यों इस्तेमाल सबको होने दिया। क्या आपकी लीडरशिप ने सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए आपकी पूरी पार्टी, उसके तमाम वर्कर्स, उसके जो भी आपने झूठा सच्चा नज़रिया बनाया हुआ था, क्या उस सबको इस्तेमाल कर दिया आपने? अगर कर दिया तो फिर सच बोलें। आप हर चौथे दिन आते हैं और आके आप यहाँ पर कहते हैं कि अगर हमें जगह ना दी गई हुकूमत करने की तो मैं सब कुछ बता दूंगा, हम सब कुछ बता देंगे, हमें ज़ुबान खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आवाम का इस्तेहकाक है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर अदालतें एक इदारा है, अदलिया जो है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, पुलिस एक इदारा है, मुल्क की दूसरी जो इदारे हैं वो इदारे, इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी एक इदारा होती, कौम का इमानत होती है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये भी इदारे हैं, उसमें बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि वो आवाम को एतमाद में लें। तो आप आवाम को एतमाद में लीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है जो बार बार आप धमकियां देते हैं और क्या छुपाते फिर रहे हैं। तो एक दफ़ा दिल का ढक्कन खोलिए, आवाम को बताइए, सीधा मानिए कि आपने मिफ्ता इस्माइल को निकाला कि डॉलर नीचे लेके आना है, और डॉलर मुझे अभी पता चला है, अगर मैं गलत हूं तो मीडिया करेक्ट कर दे,
کہ अभी थोड़ी देर पहले ये 255 रुपए पे इंटर बैंक में ट्रेड हो रहा है। जितना कि मैं समझता हूं इकोनॉमी को, इसका मतलब है ये ओपन मार्केट में शायद 270 रुपए पे ट्रेड हो रहा होगा, 75 पे हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है माफ कीजिएगा कि आने वाले वक्त में आप शायद इसको खुदा ना खास्ता 300 के साथ टच होते देखें। अगर ऐसा है तो जो उससे अफरात ज़र फैलना है, जो उससे रिसेशन आनी है इकोनॉमी के अंदर कसाद बाजारी, जो उससे महंगाई होनी, इन्फ्लेशन आनी है, गरीब आदमी आज दाल के साथ रोटी नहीं खा सकता, जो उससे वो होना है। आपको पता है हर हुकूमत में हर अपोजिशन महंगाई की बात करती है। हमारी हुकूमत में 55 रुपए पे आटा था तब भी महंगाई की बात होती थी, आज 150 पे है तब भी हो रही है। लेकिन आपने कंपैरिजन देखना है कि तब कितनी महंगाई हुई थी और आज कितनी हुई है। अब गरीब आदमी की सांसें निकलने वाली हैं जितनी महंगाई हो गई है। किसान से 60 अरब रुपए यूरिया की मद में ब्लैक मनी अजाफी वसूल की गई है। फसल का पैसा उसे दिया नहीं जा रहा। शुगर मिलें क्या कर रही हैं दोबारा से, वो आपके सामने है। खान साहब की हुकूमत में जो कुछ हुआ था वो आपके सामने कि कैसे लोगों को नकद पैसे लेके दिए गए थे। तो ये जो रजीम चेंज हुई, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स इनफरादी तौर पर लोगों के ऊपर हैं वो तो नजर आ रहे हैं, इज्तमाई तौर पर जो मुल्क के ऊपर हैं वो भी आज आपको नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा तमाम ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियात से, ऐसे अदारों से जो ये क्लेम करते हैं कि उन्हें वतन अजीज का दुख है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा रीथिंक करें, इस स्ट्रेटजी को, इस पॉलिसी को रीथिंक करें और पाकिस्तान को एक ऐसा हल ला कर दें जिससे आम आदमी के मसाइल हल हों। पाकिस्तान जब तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा, अवाम अपनी मर्जी, हो सकता है अवाम पीटीआई को रिजेक्ट कर दे, आप अपना बयानिया दें, हो सकता है अवाम पीटीआई को बिल्कुल वोट ना दे, तो अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने अपना हुक्मरान किसको चुनना है। इक़्तिदार आला जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के पास है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम के पास है। तो पाकिस्तान की अवाम को फैसला करने दीजिए कि वो किसको अपना हाकिम मानना चाहते हैं या लाना चाहते हैं। और जब अवाम के मैंडेट से एक हुकूमत आएगी, वो किसी भी जमात की हो, वो अवाम की अमंगों पर अवाम को, क्योंकि वो जवाबदेह होगी, वो अवाम के लिए फैसले करेगी। लेकिन अगर एक हुकूमत किसी बैरूनी साजिश से आएगी या किसी और की मर्जी से आएगी तो वो फिर सिर्फ उन्हीं को जवाब देगा, वो उन्हीं के लिए फैसले करेगी। इसलिए अगर अवाम के लिए फैसले करवाने हैं, इलेक्शन करवाना चाहिए जो आइन की रिक्वायरमेंट है। और हैरत है कि अभी तक गवर्नर साहब ने उसकी डेट नहीं दी, उनको उसकी डेट देनी चाहिए फौरी तौर पर। और मैं एक दफ़ा फिर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो फवाद चौधरी साहब के जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाए वहाँ पर। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि उनके साथ कोई हैवी हैंडेडनेस, कोई अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा सलूक रवा नहीं रखा जाएगा जो पाकिस्तान का आइन किसी भी शहरी के साथ जिसको रोकता है। सियासी तौर पर आपकी मुखालफत है, आपने उन पे FIR करवाई है, बिल्कुल ठीक है, हम उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन इंसानियत रहनी चाहिए, इंसानी सलूक रहना चाहिए, जो हमारी तहजीब की इक़दार हैं वो रहनी चाहिए। फवाद चौधरी इसी मुल्क का बेटा है, वो दुश्मन नहीं है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो किसी गैर मुल्की पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा करिंदा नहीं है जो पाकिस्तान में फसाद फैला रहा है। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, एक दफ़ा रीथिंक कीजिए। अगर हम इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वतन अजीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और शायद फिर हम पलटें भी तो उस नुकसान का हम कोई कफ़ारा अदा ना कर सकें। आखिर पे मैं जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट है, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं उनके सब्र का शुक्रगुजार हूँ। आज 6 दिन के अंदर मुतअद्दिद बार अदालत में मेरा केस सुना गया। मसलन आज ही के दिन मेरा ख्याल 3 बार सुना गया। इससे पिछली दफ़ा जो पेशी थी उसमें शायद 4 या 5 दफ़ा सुना गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक छोटा सवाल मुल्क की इतनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ अदालत पूछ रही है
کہ آپ نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا کہ ہم نے ایک اور مقدمہ کیا ہے. اب یہ تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہماری وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں جھوٹ بولے گی. تو اس کا مطلب آپ نے لکھ کے دیا. آپ نے لکھ کے دیا تو وہ ایف آئی آر عدالت کے سامنے رکھ دیں. اس کے لیے جج صاحب متعدد بار احکامات دے چکے ہیں. ابھی انہوں نے دوبارہ سے احکامات دیے ہیں اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک اس کی کمپلائنس نہیں کی گئی. لیکن میں جو گریس جج صاحب نے دکھائی ہے, جو اس عدالت نے دکھائی ہے, جو پیشنس دکھایا ہے, اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو قانونی نظام ہے وہ کس قدر اس ٹائم بروکن ہو چکا ہے اور معزز ججز اور عدلیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے ایک عام آدمی کو انصاف دلوانے کے لیے. ہم بڑے شوق سے عدلیہ کے اوپر, وکلا کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو پورا نظام کرافٹ کر دیا گیا ہے اس میں یہ جو عدلیہ جس طریقے سے آپ کو انصاف دے رہی ہے یہ بھی بڑی بات ہے, کیونکہ پورا زور لگا کے انہیں عام آدمی کو انصاف دینا پڑ رہا ہے. جو احکامات ہوتے ہیں عدالت کے اس سے بچنے کے لیے, عام آدمی کو انصاف نہ دینے کے لیے ہر ہیلا بہانہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے باوجود میں نے جیسا آپ کو کہا کہ عدالتیں کوشش کر رہی ہیں اپنی پوری استطاعت سے بھی آگے جا کے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے انصاف دیا جائے. اس لیے میں اپنے وکلا برادری کا بہت شکر گزار ہوں, میں اپنی عدالتوں کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ اللہ کے بعد اگر ہماری اس وقت مصیبت میں کوئی امید ہے تو یہ ججز ہیں, جو میں تو یہ کہوں گا کہ جو اللہ کے سفیر بن کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو خدا کے سفیر ہیں دنیا کے اوپر. جب خلق خدا کے اوپر مشکل وقت آتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ایک طرف وہ خدا کی مدد پکارتے ہیں اور دوسری طرف آ کر کسی عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. تو پہلے بھی اندازہ تھا, لیکن اس پروسیس میں گزر کے اور زیادہ اندازہ ہوا کہ جو صحافی کھڑا سچ بھیج رہا ہے, عدالت کے اندر جو وکیل جرا کر رہا ہے, عدالت کے اندر جو جج ڈسپینس کر رہا ہے اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے اور وہ کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے اس ٹائم اس مصیبت میں پھنسے انسان کے لیے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو عمران خان نے کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا؟ ایسا کون سا لیڈر ہے اس کے بعد کہ اگر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو بڑی واضح ایک بات بتا دوں کہ مجھے اپنے ملک کے تمام سسٹم پہ ابھی اتنا اعتماد میرا نہیں ٹوٹا کہ میں اس اف کے پیچھے چلا جاؤں کہ اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا, کیونکہ مجھے پتا ہے عمران خان نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا. عمران خان اس ٹائم وونڈڈ بھی ہیں, زخمی بھی ہیں, سب کو پتا ہے. ابھی ان کی ٹانگ بھی ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ایسا جرم بھی نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مضبوط اور سب سے جو ایک عوام کے لیے سب سے زیادہ پاپولر مقبول لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ملک کے ساتھ, ملک کی اکانومی جو پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے, جس کو سرٹینٹی چاہیے. اکانومی, میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, میں نے بزنس پڑھا اور پڑھایا ہوا ہے یونیورسٹیز میں. اکانومی کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے سب سے, سرٹینٹی. اگر آپ انسرٹینٹی پھیلا دیں اکانومی میں, انویسٹر جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے, انویسٹر ڈر جاتا ہے اور آپ کی اکانومی آہستہ آہستہ کولیپس کرتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ملک سے محبت کرنے والا انسان یا کوئی بھی ملک سے محبت کرنے والی اتھارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس وقت عمران خان کو گرفتار کیا جائے جب ملک پہلے ہی اکنامیکلی بہت ہی برے حالات میں ہے اور ہم اس ڈائریکشن میں اور زیادہ موو کر جائیں. گل صاحب بتائیے گا کہ کیا سیاست میں مداخلت ختم ہوئی ہے یا پھر ابھی بھی مداخلت جاری ہے؟ دیکھیے, یہ تو آپ کو موجودہ حکومت بتائے گی, یہ تو آپ کو بتائے گی. آج جو میں نے ابھی آپ کو کہا تو ہے کہ جو جاوید لطیف بار بار دھمکیاں لگا رہے ہیں, یہ آپ کو سوال ان سے پوچھنا پڑنا ہے. وہ ہر 8 دن بعد آتے ہیں, مجھے نہیں پتا ان کو اجازت نہیں دی نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے آگے بات کرنی, وہ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں. تو میں جاوید لطیف صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں اتنی بات ہمیں میڈیا کو, عوام کو سمجھ آ گئی. ہن کچھ اگے بولو, ہن کو اگلی گل کرو, ہن اپنے دل دا اگلا حال سناؤ. اور اگر تمہیں یہ نہیں لگتا کہ اس ویلے یہ گل مناسب نہیں تو پھر میرے والوں کیس وٹ جاؤ, چپ کر جاؤ. جے ہور مار نہیں کھانی تو پھر چپ رہو, ایویں بے وقت دیاں بانگاں نہ دیو. جے بانگاں دینیاں جے تو پھر پوریاں دیو. گل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے دور
अब आपके सियासी मुखालिफिन हुकूमत में हैं, आप लोगों के खिलाफ पर्चे हुए, आप ये बता दें कि क्या आप समझते हैं कि आपने उस वक्त पर्चे देकर मुकदमात पता की गलती की और आप ये हुकूमती नतीजा दिए? देखिए, मैं आपके ये अक्सर सवाल हम एक दूसरे से करते हैं और ये करना चाहिए, ये हक है, ये आपका हक है। देखिए, बात ये है कि हर मुकदमे का फ़र्क होता है। अगर आज आप ये कहें कि गिल साहब ने पैसा खाया है और नैब में आपने मेरा रेफरेंस बना दिया है, तो वो एक डिफरेंट मुकदमा है। लेकिन अगर आपके बयान पे और मेरे बयान पे जिसका किसी को कोई नुकसान नहीं है उस पे मुकदमा बनाया जाता है, तो ये बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बड़े दो डिफरेंट मामलात हैं। आपने किसी शख्स के बारे में एक कॉलम लिख दिया अखबार में, या आपने छुरी से जाके उसको कत्ल कर दिया, ये दो डिफरेंट। आपने किसी शख्स के बारे में एक कॉलम लिख दिया अखबार में, या आपने छुरी से जाके उसको कत्ल कर दिया, ये दो डिफरेंट जुर्म हैं, ये दो डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स हैं। तो हमारे पूरे ज़माने में आप बता दीजिए कोई एक मुकदमा ऐसा हुआ हो? जावेद लतीफ़ के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं हुआ। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो रिलीजियस इंसाइटमेंट पर रियासत की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल किसी की तरफ से हुआ और वो ख़त्म हो गया। हम भी ये चाहते हैं, आप अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो ख़त्म हो जाएगा मुकदमा, किसी को प्रॉब्लम है हम मुकदमे में फेस कर लेंगे उसे। और अगर हमसे कोई, हमारे टाइम में अगर कोई, पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर होगा आइंदा या पहले, तो वो भी गलत है, उस गलत को सही नहीं कहा जा सकता। मैंने या जो बंदे हम भुगत रहे हैं, मैंने या फवाद चौधरी ने तो कभी किसी मुकदमे को सपोर्ट नहीं किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि इस बंदे को अंदर डाल दें। हमारी तो हमेशा ये बात रही कि सियासी आदमी को सियासत करने दें। उसने कोई करप्शन की है, मुकदमा करें, जेल में ना डालें, मुकदमा करें, पहले उसके ऊपर साबित करें, लेकिन साबित करने में कानून के हाथ मत बांधें, कानून को खुला छोड़ें, वो सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, सही तरीके से। ये ना हो कि कुछ लोगों का तो 3-3 साल तक जो है उन पे फर्द जुर्म ही ना लग सके, और दूसरा बंदा जो आम आदमी है उसको महीने के बाद ही ऑर्डर में लिख दे कि फर्द जुर्म नहीं लग रही है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। तो इसलिए कानून एक जैसा सब पे इम्प्लीमेंट करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। सारे मामले में शहबाज गिल की ज़ाती ज़िंदगी कितनी, यानी फैमिली लाइफ कितनी मुतासिर हुई? देखिए, ये कहानी कभी फिर से ही, ये मेरा ख्याल, आप सहाफ़ी हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ज़ाती ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई होगी, क्या कुछ मुतासर हुआ होगा, ये कहानी कभी फिर से ही। और एक बात और जहन में रखिएगा कि जो आपकी फितरत होती है ना, वो चेंज नहीं होती, वो फितरत आपके साथ चलती है। जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं, उन्होंने प्रो पाकिस्तान रहना है। आप उन्हें कितने भी जख्म दे दें, आप उनकी टांग काट देंगे, वो लंगड़ाते हुए प्रो पाकिस्तान होंगे, जुबान काट देंगे तो गुंगे होके प्रो पाकिस्तान। शहबाज गिल नहीं बोल रहा कई महीनों से, लेकिन शहबाज गिल का दिल तो वहीं धड़कता है ना। मिडिल क्लास का हूँ, मजबूर हूँ, मेरा बाप कोई वडेरा होता, फ्यूडल होता, किसी बहुत बड़ी पार्टी से होता, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, तो मुझे तो शायद इसीलिए लगा है कि मुझे इसलिए धोया गया है, मुझे इसलिए मारा गया कि मैं गरीब का बेटा था। मेरा कसूर यह था कि मैं पढ़ लिख के प्रोफेसर बन गया, वहाँ पे मुझे बुखार हुआ कि मैंने 35-40 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ आके मुल्क की खिदमत करनी है। 6 महीने 7 महीने से मेरे ट्रायल हो रहे हैं, बता दे कोई कि मैंने 1 रुपये का कोई फ़ायदा लिया या करप्शन की है। मैंने बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के यहाँ पर अपने 4-5 साल ज़िंदगी के दिए, जो मेरे गोल्डन टाइम थे। लेकिन शायद मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और दूसरे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि शायद इसकी सज़ा वही है जो मुझे मिली है। तो कसूर मेरा मिडिल क्लास से होना है, कसूर मेरा आम आदमी होना है, तो उस कसूर की मुझे सज़ा भुगतनी पड़ती है। आपको भी ज़िंदगी में भुगतनी पड़ी होगी, लाइन में पीछे लगने की, मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। तो ये बात ज़रूर देखें कि हम लोग, हमारी क्लास जो है वो बड़े ख्वाब देख सकती है, मैंने भी देखे हैं, हम बड़े ख्वाब दे सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि हम जितने बड़े ख्वाब देखेंगे, जितना ऊपर पहुँचेंगे, कीमत लेने वाले उतनी बड़ी कीमत लेंगे। वो हमें सीढ़ी के ऊपर जाके भी बताएंगे ये आपकी औकात नहीं है इतने बड़े ख्वाब देखने की, आपने अपनी औकात से ऊपर का ख्वाब देखा था। वो आपको 99 से 0 पे भेजेंगे आपकी औकात बताने के लिए। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि गुस्सा तो और भी कईयों पे आया होगा, मेरे पे अकेले पे तो नहीं आया होगा, गुस्सा तो और लोगों पे भी आया, लेकिन जिस तरीके से मुझे धोया गया है उसकी वजह यह है कि उनको लगा कि इसको धोना चाहिए, ये अछूत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, इसका यहाँ आने का क्या काम था हमारे शुरफा के अंदर। तो मैं कबूल करता हूँ अपना कसूर, क्योंकि पैदा कहाँ हुआ हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैंने किसी फ्यूडल फैमिली में पैदा होना या आम फैमिली में। तो मैं एक आम किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, एक आम छोटे से घर में पैदा होकर बड़ा ख्वाब देख के, पढ़ लिख के, अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के ज़ोर से यहाँ तक पहुँचा और ख्वाब देखा है। उसकी जो कीमत है वो भी मुझे